ang ating 65. Ayan na! Okay, ladies. Grace Ates, mga igala, naka-hold shot. Mga banjini ha, mga banjini. Grace Ates, naka-hold shot. Grace Ates! Nagsunod Laila Goro, nagsunod Zaira Paco. Grace Ates, Kapalong Davao del Norte. Nagsunod Laila Oy, Goro. Laka. Mura magiling mga bayi ni partner. Partner, nagbakbaka na nasad murag muna. Gawas mo dia, oy, ayaw mo dia, ayaw mo dia. Ayaw mo, Police. ayaw mo. Oh. Naipulis bala niya, partner. Sir, pagkawasagin sila dia, sir. Ayaw Ang na kanang sa uban, mga alalay na sa girls sa ladies class. Mga alalay na. Okay na. Nangunguna, Grace Ates from Kapalong, Davao del Norte. Okay. Then Zaira Paco from Liloy, Zamboanga. On the third, Laila Goro. Laila Goro from Bukidnon, Valencia. Then Lorraine Giboni from Loroban, Bukidnon, Valencia. Muna katikaran din Sofia Naparan, Valencia, Bukidnon. Wawa Nalo. Okay, muna katikaran ha. Grace Ates pa rin ang naguna. From Kapalong, Davao del Norte. Okay. Oh! Grabe, hala. Hala ka, inside. Inside. Papapap. Dumikit ka lang. Huwag kang malikot. Bibong-bibo ang ating mga fans. Morning yun, partner. One false move. Goodbye. Grabe talagang batang malikot. Makulit pala. Oh! Inside. Kuha na pa rin ito. Inside. Papapap. Tigil masayop One more play. Partner, dapat tigil masayop si... Oh, nangunguna pa rin. Grace Ates. From Kapalong, Davao del Norte. Right. Last one full round. Okay, so this is the final round, the final hit for the ladies class. And coming up next will be the 65. Okay. CC. Alaka. All right, let's go rock and roll. Rock and roll to the world. Ang lady Zaira Paco, one of the famous rider karon sa Philippine Motocross. Ang iyang followers nasa 2.3 million. Di basta-basta. Okay, last two corners. Last two corners na lang tayo mga kapatid. Yes. Wala na. Wala Pero, na. Papunta na na checkered flag, partner. yes, Anyway, that's part of the race. part of the race. Di lahat mananalo.